میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں. Ich arbeite in einem Büro. ٹھیک ہے. Ich arbeite in einem Büro. میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں. میں ہر دن سیر کے لیے جاتا ہوں. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich gehe jeden Tag spazieren. میں ہر دن سیر کے لیے جاتا ہوں. میں ہر ہفتے اپنے کمرے کی صفائی کرتا ہوں. Ich putze mein Zimmer jeden Samstag. Ich putze mein Zimmer jeden Samstag. میں ہر ہفتے اپنے کمرے کی صفائی کرتا ہوں. میں صبح ہمیشہ کافی پیتا ہوں. Ich trinke morgens immer Kaffee. Ich trinke morgens immer Kaffee. میں صبح ہمیشہ کافی پیتا ہوں. میں جرمن موسیقی سننا پسند کرتا ہوں. Ich höre gerne deutsche Musik. Ich höre gerne deutsche Musik. میں جرمن موسیقی سننا پسند کرتا ہوں. میں ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہا ہوں. Ich lese ein interessantes Buch. Ich lese ein interessantes Buch. میں ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہا ہوں. میں اکثر سبزیاں کھاتا ہوں. Ich esse oft Gemüse. Ich esse oft Gemüse. میں اکثر سبزیاں کھاتا ہوں. میں سائیکل پر کام پر جاتا ہوں. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. میں سائیکل پر کام پر جاتا ہوں. میں ویکنڈ پر یعنی ہفتے کے آخر پر اپنے دوستوں سے ملتا ہوں. Ich treffe mich mit meinen Freunden am Wochenende. Ich treffe mich mit meinen Freunden am Wochenende. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. Ich studiere an der Universität. Ich studiere an der Universität. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. میں اپنے باس کو ایک ای میل لکھ رہا ہوں. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Chef. Ich schreibe eine E-Mail an meinen Chef. میں اپنے باس کو ایک ای میل لکھ رہا ہوں. میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں. میں ہر دن نئے الفاظ سیکھتا ہوں. Ich lerne jeden Tag neue Wörter. Ich lerne jeden Tag neue Wörter. میں ہر دن نئے الفاظ سیکھتا ہوں. میں ایک کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا ہوں. Ich mache ein Praktikum in einer Firma. Ich mache ein Praktikum in einer Firma. میں ایک کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا ہوں. میں اپنے ساتھی کی ایک پروجیکٹ میں مدد کر رہا ہوں. Ich helfe meinem Kollegen bei einem Projekt. Ich helfe meinem Kollegen by einem Project. میں اپنے ساتھی کی ایک پروجیکٹ میں مدد کر رہا ہوں. میں ابھی ایک رپورٹ لکھ رہا ہوں. Ich schreibe gerade einen Bericht. Ich schreibe gerade einen Bericht. میں ابھی ایک رپورٹ لکھ رہا ہوں. میں کل کے لیے ایک پریزنٹیشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں. Ich plane, ٹھیک ہے.
Ich plane eine Präsentation für morgen. ٹھیک ہے. Ich plane eine Präsentation für morgen. میں کل کے لیے ایک پریزنٹیشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں. میں اکثر گاہکوں سے فون پر بات کرتا ہوں. Ich telefoniere oft mit Kunden. Ich telefoniere میں فون کرتا ہوں oft اکثر mit Kunden گاہکوں سے یا گاہکوں کے ساتھ. میں اگلا جملہ ہے میں ایک بین الاقوامی کمپنی میں کام کرتا ہوں. Ich arbeite in einem internationalen Unternehmen. Ich arbeite in einem internationalen Unternehmen. میں ایک بین الاقوامی کمپنی میں کام کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہوں. Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہوں. میں ہر ہفتے سوئمنگ پول میں تیرتا ہوں. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. Ich schwimme jeden Samstag im Schwimmbad. مجھے سینما جانا پسند ہے. Ich gehe gerne ins Kino. Ich gehe gerne ins Kino. مجھے سینما جانا پسند ہے. جی اگلا جملہ ہے کہ مجھے سالسا ڈانس بہت پسند ہے. Ich tanze sehr gerne Salsa اور زالسا یہ بار ڈانس کا کوئی نام ہے یہ ہوگا. ٹھیک ہے. Ich tanze sehr gerne مجھے ڈانس کرنا بہت پسند ہے. سالسا اور زالسا یعنی سالسا ڈانس بہت پسند ہے. میں ہر شام گٹار بجاتا ہوں. Ich spiele jeden Abend Gitarre. Ich spiele jeden Abend Gitarre. میں ہر شام گٹار بجاتا ہوں. میں اپنی ماں کے لیے ایک تصویر بنا رہا ہوں. Ich male ein Bild für meine Mutter. Ich male ein Bild für meine Mutter. میں اپنی امی کے لیے یا ماں کے لیے ایک تصویر بنا رہا ہوں. میں پرانے سکے جمع کر رہا ہوں. Ich sammle alte Münzen. Ich sammle alte Münzen. میں پرانے سکے جمع کر رہا ہوں. میں اپنے فارغ وقت میں نظمیں لکھتا ہوں. Ich schreibe Geschichte in meiner Freizeit. Ich schreibe Gedichte. Gedichte کہتے ہیں نظم کو. ٹھیک ہے. اور جو کہانی ہوتی ہے اسے گششتے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہے گڈشتے نظمیں. ان مائنر فرائیسائٹ اپنے فری وقت میں نظمیں لکھتا ہوں. مجھے اکثر عجائب گھر جاتا ہوں. Ich besuche oft Museen. ٹھیک ہے. Ich besuche oft Museen. میں اکثر عجائب گھر جاتا ہوں. میں فطرت کی تصاویر لینا پسند کرتا ہوں. Ich fotografiere gerne die Natur. ٹھیک ہے. Ich fotografiere gerne die Natur. میں فطرت کی تصاویر لینا پسند کرتا ہوں. جی اگلا جملہ ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہوں. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. ٹھیک ہے. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. میں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہوں. میں ہر دن اپنے والدین کو فون کرتا ہوں. Ich rufe meine Eltern jeden Tag an. Ich rufe meine Eltern jeden Tag an. میں اپنے بھائی کے ساتھ شاپنگ مال جاتا ہوں. Ich gehe mit meinem Bruder ins Einkaufszentrum. Ich gehe mit meinem Bruder
ins Einkaufszentrum, मैं अपने भाई के साथ शॉपिंग मॉल जाता हूँ. मैं महीने में एक बार अपने दादा दादी से मिलने जाता हूँ. Ich besuche meine Großeltern einmal im Monat. Ich besuche meine Großeltern einmal im Monat. मैं अपनी बहन के साथ मिलकर खाना पकाता हूँ. Ich koche mit meiner Schwester zusammen. Ich koche mit meiner Schwester zusammen. मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत हंसता हूँ. Ich lache viel mit meinen Freunden. Ich lache viel mit meinen Freunden. मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत हंसता हूँ. मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलता हूँ. Ich spiele mit meinem kleinen Bruder. Ich spiele mit meinem kleinen Bruder. मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलता हूँ. मैं अपनी माँ को फूल तोहफा भेज देता हूँ. Ich schenke meiner Mutter Blumen. Ich schenke meiner Mutter Blumen. मैं अपनी माँ को फूल देता हूँ. मैं अपनी सालगिरह अपनी फैमिली के साथ मनाता हूँ. Ich feiere meinen Geburtstag mit meiner Familie. Ich feiere meinen Geburtstag, मैं अपनी सालगिरह मनाता हूँ, mit meiner Familie, अपनी फैमिली के साथ. मैं अपने दोस्तों के साथ कैफे में जाता हूँ. Ich gehe mit meinen Freunden in ein Café. ठीक है, कैफे सॉरी. Ich gehe mit meinen Freunden, मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, in ein Café, एक कैफे में. So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe.